Good morning everyone. আজি হৈছে ডে 2 ইন কাশ্মীৰ। এতিয়া আমি হোটেলৰ পৰা ওলাইছো ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম। কৰি আজি আমি যাম গোলমাৰ্গ গণ্ডোলা কৰিবলৈ। বলক। ব্ৰেকফাষ্টত ইয়াতে ব্ৰেড আৰু চাই ললো। আলু পৰঠা আছিল। আলু পৰঠাটো এই ৰাতিপুৱাই নাখাওঁ। লগত আমি আনা বিস্কিটছ লৈছো। আজি এই আৰু ব্ৰেকফাষ্ট। या गुलमार्गर मेन गेटत आपनालोके गुलमार्ग ऊपरলৈকে যোৱাৰ আগত ইয়াৰ পৰা বুটছ জেকেট ৰেন্টত ল'ব লাগিব। আমাৰ নৰ্মেল কাপোৰ ইয়াত নহব। তলৰ পৰা মানে 1 কিলোমিটাৰ মান দূৰতে গাড়ী পাৰ্কিং কৰে। তাৰ পৰা আমি 1-1.5 কিলোমিটাৰ মান খুজকাৰি আহি পাই গলো গোলমাৰ্গ। এতিয়া আমি স্কিং কৰিম ইয়াতে। आजा 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 नजर आ गए ओए क्या ना हो क्या हो ताक गुड मैडम आप सर जी आप भी आजा मत करो ज्यादा पुश। अब इस स्टिक से पुश करो इस साइड आ जाओगे। गुड गुड मैम फर्स्ट आ रहे आजा आजा झुक के रहो ऑलवेज 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 गुड 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 करो उस स्टिक से पुश। शाबाश शाबाश नजर आगे जाने दो जिधर जाएगी। मामा हमेशा आराम से मत करो ज्यादा पुश। अगर आप ज्यादा पुश करोगे आपकी स्पीड ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आराम से पुश करोगे आराम से जाओगे। इस स्टिक से पुश करोगे इस साइड जाओगे। इस स्टिक से पुश करोगे इस साइड जाओगे। गुड जरा करो टर्न गुड जाने दो बस आराम से गुड। नहीं अभी हम लोग इधर से लास्ट साइड से करके जाएगा ना लास्ट में। हेलो लास्ट पॉइंट तक जब आप ऊपर जाएगा ना तो फिर बोलना चाचा भगता है कि और कुछ बोलता है। अभी हमारा कहानी है जब आप पहुंचेगा ना इंशाल्लाह आप 150 कहाँ तक लेके जाएंगे आप? पूरा लास्ट तक। यहाँ से स्टार्ट इधर से दिखाइए तो। यहाँ से जाए करेगा हमसे यहाँ से जाएगा फिर वहाँ वो लोग देख रहे हैं कहाँ पे बीच में आ रहा है। नहीं हमको इस बगल में जाना है फिर वहाँ से हम रिटर्न करेगा पहुंचेगा वो लाल मंदिर के पास। बराबर नहीं পিছত আমি এওঁৰ লগতে স্লেজত উঠিলো। এওঁহেনো আমাক 6টা পইণ্ট দেখাব। এওঁৰ লগতে আমি স্লেজত উঠি এতিয়া গৈ আছো ওপৰলৈ। ওপৰৰ পৰা নি আকৌ মানে আমাক পাৰ্কিঙৰ ওচৰত থব কাৰ পাৰ্কিং। এওঁলোকে যদিও পইচা লয় মানে কষ্ট আছে দিয়ক ৰাইজ বহুত কষ্ট হয়। এই বুঢ়া মানুহজনে ইমান তলৰ পৰা ওপৰলৈকে টানি টানি উঠাইছে। এনে এজনে টানে এতিয়া বেছি ওপৰ উঠিব লগা কাৰণে দুজনে মানে হেল্প কৰিছে আৰু। খুজকাৰিয়ে ভাগৰ লাগে তাতে ইমান দূৰ এনেকে টানি টানি লৈ গৈ আছে। দেখি বেয়া লাগিছে বাৰু। পইচা লয় এনেই নলয় কষ্ট আছে। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे दर्द है तो सीने दे ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों के किनारों में बहाने ही सही हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है अब क्या करें। আৰু স্লেজতে আমি উঠিছিলো। লাষ্টত মানুহজনক দেখি কিবা এটা দিও থৈ আহিলো টিপছ। প্ৰেজ ভাই যেহেতু বহুত ঠাণ্ডা তাৰ পৰা আহি ডাইৰেক্ট আমি হোটেলত আহিলো। হোটেলত আহি অলপমান ৰেষ্ট ললো। আজি বাহিৰতো ওলাই যোৱা নাই। আজি মানে ইয়াত বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে। তো আমাৰ খানাটো ইয়াতে ৰুমতে আজি লৈ আনিব দিলো। এয়া আহিছে আমাৰ খানা। কি আছে আজি ভেজে খাই আছো আমি এইকেইদিন। চাব দিয়া।
পনীৰ ফুলকবি তৰকাৰী আৰু বুটৰ দালি সেয়াই আৰু ৰুটি ভাত সেয়াই আৰু আজি